এ শুধু কান চুল কাটে না কানটা লাল হয়েছে কানটা কি চুল কাটে গেল अच्छा अभी चुल की दो तुम ये पूजा है जो केक काटा है जो बस ना आगे दिखाता है देखा इधर से आए ये ठीक है दिले पिंजर उठ उठ मामा हंसा अरे तके की करबो तुम पचा भाई के तुम पचा भाई के तो ये फिल्टर वालों में सारा এই যে দিদা এগুলা করতে এগুলা তুল সেভ তো করলি ওই তো তুলা হরিদার মুখটা দিদার থেকে কত হয় না সব লোক এরকম যে কত হয় যায় মোবাইলটা তিনজনে যে পূজা করে তার তো লুচি না লুই তুলছি একটা তো তুলছি आज अगर तुम मुझे आसमान से तारे तोड़ने के लिए कहोगे जो भी हो बहुत अच्छी नेट का सब ख्याल लीजिए तो बोलना তোমার নেই এখন রোজই খাও ভালো করতে কইছি একদম মোবাইল দেন দেবো तो क्या और पत्ता है अरे ऐसे पा देना अरे पा देना ओई जनो पड़ जाएगा अरे ये ওটা ওটা তুমি খেয়াল मैं ऐसे भी अच्छा तरीके बन गया इंस्पेक्टर सरिता जी कमेटी मेंबर्स और मेरे प्यारे प्यारे किसान ये देख लोग दे আইলে अमेरिका में जो बात चल रही थी কি ইচ্ছা করে ফাটিলু না না সে লাগে चलो छुपा के रखना चाहो तुमको दिल से तुम लगा के रखना मोहब्बत में सारा जहां करे चाहे लाखों सवाल ফাঁকে দিতে হবে इसमें मुक्ता तुलबू देख लो इसमें तीनजन मुक्ति जे करते হবে তার তিনজন মুক্তি শুধু ফোন ঢুকে দেয় ঠিক কইছো বাচ্চা বাচ্চা একটা হনুমান हां दूटा दूटा टिक टिक ওগা খাইটা পেট ভার হবে আর খাবে না হাস এই তো আসলে ডিম সিদ্ধ বাটা अरे स्टॉप करना ছবি তুইতে আমার খাওয়া হবে না আমার পেট খারাপ হবে আমাকে লোক দেয় নাকি মই এত বড় পেটে করে নিচে না হ্যাঁ দিদার মজা লাগছে हां यार बेलून আছে 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 বেলুন আছে উপরে তো একটু বেলুন ফাটু তাও বোধহয় পূজায় দিবি ওটা দে না ওটা একটু পরে ফাটানো হবে বন্ধ করুন তো নাকি আবার সব একই বড় নাম মোবাইল করুন বন্ধ করে দিতে ঠিক আছে নাকি एक बार करबो एक बार कर मेन लोग का तो करा है
ফালতু বাচ্চা। সেভ করে উঠবো হুম। দেখ ওই,